kematian dan kebangkitan Yesus membawa kita masuk di dalam kerajaan Allah. So this is what I'm talking about. How the death and the resurrection bring us to the kingdom. Bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. The kingdom of God cannot be shaken. Kalau apa yang harus kita lakukan ketika kita tinggal dalam kerajaan Allah? So what should we do when we are living in the kingdom spiritually? Saya mau katakan kepada saudara satu hal. I have to tell you one thing. Situasi dunia di luar sana lagi tidak baik-baik saja. The conditions of the world right now is not in the right one. Ekonomi lagi sulit. The economy is in a drought. Terjadi apa yang disebut dengan kenaikan harga, inflasi yang luar biasa. There are risen prices or inflation, if you can say. Sekalipun situasi terjadi seperti itu, Regardless what is happening right now, tapi saudara harus tahu, saudara warga kerajaan Allah. you have to know that you are the citizens of the Saudara tidak kingdom. perlu takut. You don't have to be afraid. Situasi boleh terjadi seperti itu. Any bad things can happen as we are witnessing right Ekonomi now. boleh sulit. Economy can be in difficult Peperangan times. terjadi. Wars is happening. Tapi Anda harus tetap tinggal dalam kerajaan Allah. But you must stand firm in the kingdom of Bukan God. cuma tinggal saja, Not only live. tapi Anda harus melakukan kerajaan You Allah. are you have to do the things that glorifies the Anda harus kingdom. melakukan kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang You kembali. must do things glorifying the kingdom until Jesus comes Jangan again. sampai kita menjadi warga kerajaan Allah tapi kita tidak bekerja untuk kerajaan Allah. Don't let us be just a passive citizens of the kingdom and not doing anything. Kita bukan cuma tinggal saja tapi kita harus melakukan kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang We kembali. are not only receiving Jesus and living in the reality of the kingdom. We have to do something for Jesus. Tidak usah pikir di luar sana, Don't think about things that are unstable. tapi lakukanlah kerajaan Allah. But keep standing firm doing the things that Karena biar glorifies the bagaimanapun kingdom. juga ketika mandat kerajaan Allah diberikan bagi saudara, Again, the mandate has been given to us. Anda harus berbuah That means we have to bring forth fruits untuk bisa menghasilkan buah-buah kerajaan. in order to bring fruit for the kingdom. Sekarang iblis menciptakan sesuatu di luar sana, Now, the devil has stirred up something around the world right now. terjadi peperangan, There are wars everywhere. terjadi situasi ekonomi yang tidak baik-baik They saja, are depleting in economy supaya saudara tetap tinggal dalam kerajaan Allah tapi tidak usah melakukan kerajaan Allah. to distract us away from the mandates of the kingdom and not doing anything. Karena saudara memikirkan tentang terjadi situasi yang ada di sana. And that situation alter our focus only to the unstable Tapi ones. hari ini kita akan mengubah segala sesuatunya. Right now we have to change everything up. Tinggal dalam kerajaan Allah, lakukanlah kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Living in the kingdom and glorifies Him. Supaya engkau menghasilkan buah-buah kerajaan. So you keep living in fruitful days. Buah-buah kerajaan itu yang sangat menentukan bagi saudara dan saya. The fruitful days that determines our identity in Christ. Ingat, setiap kita harus bisa menghasilkan buah kerajaan. Everyone must be fruitful every single day. Supaya kita akan bisa masuk sampai pada kekekalannya nanti. So we can be accepted in the kingdom. Karena kalau saudara tidak bisa menghasilkan buah kerajaan, If you can't produce fruits maka of the kerajaan kingdom, Allah itu akan diambil dari saudara dan diberikan kepada suatu bangsa yang bisa menghasilkan buah kerajaan. then the kingdom will be taken away from you and will be given to the others that can produce fruits. Suatu ketika Yesus berbicara dengan orang Yahudi, At a moment when Jesus talks to the Pharisees, yaitu the orang Jews, Farisi dan lain-lain, which is the Pharisees and the others, apa yang Yesus katakan? what did Jesus says? Kalau tidak bisa menghasilkan buah kerajaan, maka kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. If you cannot produce fruits, then the kingdom will be taken away from you and will be given to the other that can produce fruits. Alkitab berkata dalam Matius pasal 21 ayat 43, Bible says in Matthew 21 verse 43, sebab itu aku berkata kepadamu, truly I say to you, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu the kingdom of God will be taken away forcefully from you, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. and it will be given to the other nations that will produce fruits. of the Artinya kingdom. Tuhan Yesus berbicara dalam konteks berbicara kepada orang Yahudi. In the context of talking with the Jews right now, Karena orang Yahudi tidak mau menerima kerajaan Allah dan dia tidak bisa menghasilkan buah kerajaan Allah. because the Jews doesn't want to accept Jesus as the king of the kingdom and producing fruits. Maka kerajaan Allah itu akan diambil dan diberikan kepada suatu bangsa yang bisa menghasilkan buah kerajaan Allah. And the kingdom will be taken away to the non-believers and given to the other one to produce fruits.